Bismillahirrahmanirrahim. Okay, friend, नन पदी लेक्चर के मंगा स्टडी का व्हाट इज ऑपरेशन सिक्योरिटी. ऑपरेशन सिक्योरिटी सतवाई ठीक ना. Operation security is a security and risk management process that prevents sensitive information from getting into the wrong hand. Operation security जिदा का ना द जमन सा the risk management या उद्देश्य process थे कि जमन कम information चिदी the wrong hand ते लाने ची मतलब unauthorized user access ने की ठीक था या गलत उलासुल लाने ची जमन कम data चिदा गलत खला की access ने की गलत खला की operation ने की operation security मतलब दारे चिमंग दा data से को secure को मतलब खला की access ने की है की ने की simple operation security जमन से कम definition चले जी जैसे कि operation security जमन से abbreviated दे the OP मतलब the operation pastoral term security او دغه شنه the security plus 3 alphabet ठीक था दिन जमन से abbreviated दिन operation security is a fundamental component the purpose of the short form of operation security is a fundamental component of information security the operation security chीज़ जमन से the information security fundamental component the बुनियादी तरह में है ठीक था असल की information security हम operation security यो same to same meaning राजी मतलब जो कम information चीज़ मंग से को एक safe दगे को दा मतलब secure को that focus on protecting sensitive information by safeguarding the way it is handled and managed within organization दाशनी ऑपरेशन सिक्योरिटी से कई कम सेंसिटिव डेटा सीधा से कई सेफगार्ड कई मतलब महफूज कई द वे इट हैंडल एंड मैनेज विद एन ऑर्गेनाइजेशन हो संग ची पे यो ऑर्गेनाइजेशन किसी की दास की महफूज की यो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब द सेंसिटिव डेटा संग महफूज की द वन कम टर्म ची दी ऑपरेशन सिक्योरिटी के मंग को स्टडी को ओके द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेशन सिक्योरिटी इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेंसिटिव डेटा एंड इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी of information was the primary goal of the operational security दारे कना चिकम जमंग सा डेटा दा चिपदे की जमंग सा डिस्क्लोजर वन निष्कर्षी मतलब कम इंकशाफ छेड़छाड़ मॉडिफिकेशन दे तो वही चिकम जमंग सा डेटा चेंज निशी या नोर मॉडिफाई निशी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसिटिव या कम जमंग से कम डेटा ची दागा डिस्ट्रक्ट निशी मतलब आगा रिमूव निकलेशी डिलीट निकलेशी या तबाह मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब सिंपल मतलब तबाह कुन ठीक है and to ensure the confidentiality, integrity and availability of information or the data comes amongst the confidentiality, integrity and availability say the maintaining no simple word ki amongst the main goal of the operation security that is amongst unauthorized data se ki access ne ki ya pade ki disclosure hone ki modification pa ki hone ki ya pa destruction hone ki of sensitive data and to ensure the confidentiality, integrity and availability of information or the data che kam dan so ki confidentiality, integrity or availability se ki maintain वो साथी इंश्योर की ठीक ना okay so what is operation security important operation security is very important now okay because to encourage organization to closely assess the security risks they face and spot potential vulnerabilities जगह चिकम potential vulnerabilities सके दीव face कई ठीक ना सकी दी खिलाफ सो की मतलब दा महफूज की ठीक दा मतलब को यो ऑर्गेनाइजेशन टिंग दे ठीक दा अगर चिकम साइबर थ्रेट से कई पेस कई चिदागे नसी महफूज शी सिंपल वर्ड की जिक्र जरूरी दे चिकम साइबर थ्रेट राजी चिदागा थ्रेट दे यो ऑर्गेनाइजेशन से महफूज शी द टिपिकल डेटा सिक्योरिटी अप्रोच में नॉट हो ओके वल्नरेबिलिटी द टिपिकल डेटा सिक्योरिटी अप्रोच में नॉट ऑपरेशन सिक्योरिटी इनेबल आईटी एंड सिक्योरिटी टीम टू फाइंड टर्न देयर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्रोसेस हो तो ऑपरेशन सिक्योरिटी चिदे से कई इनेबल कई यो आईटी और यो सिक्योरिटी टीम to point on their technical and non-technical process मतलब कम technical process थी और कम non-technical process थी अगर recognize की ठीक दा while reducing the cyber risk and safeguarding them against malware based attack और दगा शान ही कम cyber risk थी सकी अगर कम की them against malware based attack दचा चिकम malware attack की पचा माने कम pas यो टीम बनी या यो कंपनी बनी यो ऑर्गेनाइजेशन बनी अगर से की कम की नो ऑपरेशन सिक्योरिटी जमंग सा बुनियादी कम जिक वली इंपॉर्टेंट दे अहमियत दारे ऑपरेशन सिक्योरिटी इज एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन टू क्लोजली असेस द सिक्योरिटी रिस्क दे फेस एंड स्पॉट पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज दे टिपिकली डेटा सिक्योरिटी अप्रोच में नाटो ठीक दा जगह चिकम
سایبر تھریټ راځي چې کوم تھریټ یو ټیم ته کیږي سکی داغه نه خپل ځان سکی محفوظ وساتي او خپل ډیټا سکی د فیوچر د پر سکی سیو کی لانګ ټرم د پر اپریشن سکیورټي انیبل آی ټی اینڈ سکیورټي ټیم ټو فاین ټون their technical and non-technical process while reducing their cyber risk and safeguarding them against malware based attack. او چې کوم آی ټی ټیم دی هغه سکی هغه ټیکنیکل او نان ټیکنیکل کوم پروسس چې هغه سکی هغه ریکګنایز کی او دغه شنی هغه ته چې کوم سایبر حمله هغه ته چې کوم سایبر اٹیکس راځي هغه سکی دغه خلاف عمل وکي ٹھیک ده او هغه سکی کم کی کوم سایبر دغه چې هغه کم کی وای د پر شي دا امپورټنت دا اپریشن سکیورټي زمون څخه کوم مین کمپوننت چې دی پکې انفارمیشن آئیډینټیفیکیشن کلاسیفیکیشن دی نمبر 1 چې دی انفارمیشن آئیډینټیفیکیشن کلاسیفیکیشن نمبر 2 چې دی ریسک اسسمنت اینڈ انالیسس دی تھریٹ انالیسس دی vulnerability assessment دی access control physical security secure policies and procedure security awareness and training. Operation security component کې زموږ سره انفارمیشن آئیډینټیفیکیشن کلاسیفیکیشن دی انفارمیشن څه کول آئیډینټیفای کول او به هغه کلاسیفای کول ٹھیک ده risk assessment and analysis او next زموږ سره risk څه کول اسس کول او به هغه څه کول risk چې تاسو موږ پرس اکسس کو چې موږ ته پته ولري چې مطلب یو risk موږ ته اکر شو نو به څه کو هغه موږ انالیسس وکړو چې دا risk ولې اکر شوی دی خپل غلطي یا خپل د کمزوري پیژنو ٹھیک ده threat analysis دا شنو کوم threat چې اکر کیږي هغه څه کو انالایز کو vulnerability assessment او کوم چې زموږ vulnerability یو کوم اٹیک کری هغه چې کوم موږ ته اکسسینګ کوي هغه څه کو هغه اسس کو دغه مطابق مطلب خپل سیستم نور هم سکیور کو اکسس کنټرول کو مطلب چې کوم اکسسینګ کنټرول موږ کوم یوزر لور کړی دی یا کوم ډیوایس دی کوم ریسورسز دی هغه مطابق څه نور هم کنټرولینګ موږ سٹارټ کو ټیک د فزیکل سکیورټي موږ خپل سرور روم یا نور د کوم زموږ آی ټی assets چې کوم دي هغه څه کو هغه مطابق سکیورټي وکړو ټیک د سکیورټي پالیسیز ان پروسیجر او دغه شنی د سکیورټي پالیسی او پروسیجرز کو مینټین وساتو سکیورټي اویرنس ان ټریننګ او دغه شنی سکیورټي اویرنس باره کې ټریننګ جاری کو انسیډنټ ریسپانس او کو فرض قسم سترټ ډار کړکی چې هغه باره کې موږ یو انسیډنټ سکو ریسپانس ورکو نو دا زموږ سره چې اپریشن سکیورټي مین کمپوننټ انفارمیشن آئیډینټیفیکیشن کلاسیفیکیشن ریسک اسسمنت ان انالیسس دی تھریٹ انالیسس شو vulnerability assessment access control شو physical security شو security policy and procedure हो security awareness and training हो incident response हो ठीक दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 operation security main component पर स्लाइड की ठीक दा वो जमन से operation security के जमन से monitoring and logging چې मतलब موږ specific monitoring پکار دی په یو database باندې په یو network باندې encryption data protection data encrypt کول پکار دی او دغه protection پکار دی secure communication मतलब پکار دی چې د HTTPS موږ یوز کو یا HTTP نه یوز کو मतलब HTTPS چې پاکستان secure socket لري چې یو شوی دی نو دسی secure communication سکو موږ یوز کو third party risk management او بل دسی سافټویر موږ دسی نه ډاونلوډ کو مطلب چې پاکي زموږ صحیح خطرات دي د سافټویر د مالویر ټیک دا compliance legal in consideration regular audit and assessment اوکے سو دا زموږ شي دي زموږ څخه کوم مین کمپوننت دي د چې د operational security ټیک دا اوکے threat analysis monitoring and logging encryption compliance and legal consideration okay so operation security په دې کې زموږ سره ډیټا مین ایشو وس operation security کوم ایشو اگر کې شي دا ایشو موږ مخکې په لیکچر کې ډیسکس کړو چې په کې ډیټا بریچ سو چې کوم زموږ سنسټیو ډیټا سکیږي لیک کیږي انسایډ د چې په زموږ امپلوي شامل یا یو ارګنایزیشن انوالو یا دغه کوم د نور د سي ټیم میټ شامل چې مطلب په انسایډ تر کې انوالي پیشنګ اٹیک سي مطلب چې پیک سي موږ شی وګڼو مطلب چې دا ریل دی مالویر ان سمویر مطلب چې کوم سافټویر موږ ډاونلوډ کو دا مالویر سمویر زموږ سافټویر د زموږ سیستم د نسکی انټر کیږي دا شنه ویک اتنټیکیشن میکانیزم چې دی مطلب زموږ اتنټیکیشن میکانیزم چې دی سی ویک نو هغه پتر باندې هم اکسس کولای شي لیک اپ اکسس کنټرول او ول چې کوم اکسس کنټرول چې زموږ لیک یوزر سره اکسس کنټرول کمي نو به ایزیلی سکی دا غي پتر باندې هم شي کېده حمله سایبر اٹیک شي کېده فزیکل سکیورټي فیلیر او دا شنه زموږ کوم فزیکل سکیورټي چې دا غي failure اگر کې دي شي inadequate patch management چې کوم منګه سافټویر اپډیشن کو مطلب زموږ یو سافټویر سي کمپلیټلی اپډیټ نه پاږي زموږ سي سپیسیفیک ورنبلټی موجودي خو موږ اپډیټ نه کو دغه پتر باندې زموږ سافټویر سي کې دي شي failure to monitor and response ټیک دا monitoring کم response چې کوم پاږي زموږ failure شي اگر شي نو دا زموږ مین operational security issues دي data breach ته insider threat ته phishing attack malware کې show weak authentication lack of access control physical security inadequate patch management and failure to monitor and respond
Okay, main application security is big example strategy ineffective incident response. So your incident response ya kasam si ineffective da kasi effect nahi ठीक दा check لازم نسوي وايرس يا دس نور intrusion detection او دغه مطابق چې کوم incident response هغه effective نه دغه شنه unencrypted data زمون کوم data چې موږ کوم send کو هغه زمون سره unencrypted